औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तोहकदनी वाला रा सलाम अर्ज़ मनोम दोस्ता ये वक्त मां मौजूद हस्तम द इलाके सिंध कंबर शेदात कोट यानी वीडियो रथोग मुनिंदरो ये वक्त यानी रुई दुरुई अज़मो क्यास्ता गंदुम किश्तस्ता तकरीबन तैयारा बस कटाई अजी क्यास्ता एक चंद देर बाद एक दो माह बाद कटाई शुरू मुना बखैरा बसयार تا حد نگاه تا هر جایی که توق میتنی یعنی گندم کشته اینجا دیره موگه قنبر شهداد کور یعنی مین روड ازی است که دقیقه دی شهر موره ये वक्त तकरीबन 9:15 बजे सुबह था। यानी लबा क्या गंदम किश्ता ये लबेश यानी बख्यालों की जौरी मालूम मुशाहिद करते ओनुश गंदुमा शमूर निशान भी दो يعني पट्टीश तमाम गंदुमा बस de min kale znain zar zar gular ke mingar ina sarso muga ami teli siya ke muda sarx mizne वालेकुम सलाम yani पट्टी तमाम गंदुमा sta ula ba ganduma und gole zi ganduma zar zar gular mingar ina sarso ya ik sarso puxta musha irma pursan kadum muga ikat gandum khati puxta musha बजीना लाइदा कंदा मुशा गंदुम रा जिरे मशीन देगा थ्रेशर मशीन बस काट मुला बजजुबादु सरसोरा चिबुगुम देगा दानेशरा मखशरा बुरकदा कदी मशीन मिंदा जा तेल जुर बुरमुना उजोर मुशा सरसो का तेल है नेक बख्त मर्दुम नेक बख्त जमींदारा नेक बख्त किश्तकारी मुनन تا حد نگاره که توق منی دیگه کشتکاری یعنی گندم یعنی گلای زرد من کل گندم که مینگرنین تمام سرسو اینا ایت یه است علاقه سند قنبر شهداد کور اینا گندم است تمام ये दरख्त किस चीज़ का है बेर का है अच्छा यानी दरख्त बेर अस्ता ये गमरेज़ा बेर आमा ये कट्टा बेर अस्ता हाँ सलाम वालेकुम साई क्या हाल है खैरियत ठीक ठाक घर में सब खैरियत है और नाज सिंध पुलिस ताल्लुक शस्ता हमाद सलाम दुआ करत मेहमान नवाज मर्दुमन دیگه دید که مو دیگه رنگ شکلا اینجا ماده اونا مات که بایی کی هستن که از مو ملاوشتن حال از یک دیگه پرسفال منه که کیه اینا یعنی نار انسان گفته میتنه مردمی نیک بخت خدا کسته رحمت و کرامت شه تمام زیاد برای نمزی مردما نازل مشه زمین شه زرخیز او د بله 40 فوت بور مشه د اینجا 40 فوت که بکنه و برما تیاره دیگه و زمزو خاطر انتر سرسبز زمینه داره ورده نصیب از مو مردم خالی کوه امو تره نه نصیب از مو مردم خدا که نیت مو بده د بله یک دیگه مو چیه خالی سنگ کوه امو تنیاشیم امور مگم درو دوستاره نه ما مگم رحم و کرمی پروردگاره که مینگرنی اینجا مینگرنی بله نزی مردم تا که چی می آدم یاری مونه خالی سبزه کشتکاریه د بله یک ایکڑ زمینی ناموگه که گندم کشنی یا چاول کشنی سالانه برای مو 1.5 تا 2 لگ تا 3 لگم لاموم نه د بله یک ایکڑ
اینا در حساب صدهای کرد کلان زمینداراش در حساب لاکای کرد داره دیگه. تو اندازه ده که چقدر اینا این زمین اینا را منافع میده. و نو رفیق مو درو موگه که ما موترسایکل میرم شمور مبرم ده گاو خو حالی موری گاو از نار توغ منی موگه ده گاو مو کسته بیر پخته موری بیر مخری خو حال تو از پس روغن اصلی موری آشیم آشیم کسته اینالی اونجی روغن اصلی رو تایچیم کده دیل شسته روغن اصلی بیداری کنه از اونجی هسته دیگه. توم خوب نصیب داره بوری که برادر تیمایش ده کیلوی پورن خو دوستا حال کده زو موری ده گاوشی باز اونجی هم یک دیزه ویدیو مونی توخ کنید قنبرش یادات کوڑ مکمل. بسیار تشکر. خدا حافظ. خدا شمار سلامت گله.